बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम मुसलमान बहन भाइयों की परेशानियाँ, मुसीबतें, रंजो गम आपकी ज़िंदगियों से दूर कर दे और आप तमाम बहन भाइयों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम का ऐसा ख़ास, ज़बरदस्त, मुजर्रब और अज़ीम वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि इंशाअल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम आपकी ज़िंदगियों को संवार कर रख देगा। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देगा, आपकी मुश्किलात को आसान कर देगा। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर आपकी हज़ार हाजात भी हैं तो ये अमल करने के बाद फ़ौरन जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाएंगे तो आपकी दुआएं फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाएंगी। प्यारे नाज़रीन, जब आप इन कलमात को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नामुमकिन काम भी फ़ौरन मुमकिन बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम में बड़ी शिफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 सिफ़ाती नाम हैं, हर नाम की अपनी कदर व मंज़िलत है। बस जो शख्स इन नामों को सच्चे दिल के साथ याद करेगा, इनसे फ़ायदा उठाएगा, तो ऐसा शख्स दुनिया में भी खुशहाल रहेगा और ऐसे शख्स पर जन्नत वाजिब कर दी जाती है। प्यारे नाज़रीन, अगर आप इस अमल के हैरान कुन मौजज़ात और हैरान कुन हक़ाइक़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, और वीडियो को स्किप अगर आप करेंगे तो बहुत सारे हक़ाइक़, बहुत सारे मौजज़ात आपसे स्किप हो जाएंगे। इसके साथ हमारे वो बहन भाई जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल हो सके। तिरमिज़ी शरीफ से रवायत है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 10 दर्जात बुलंद करता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और उसके 10 गुनाह माफ़ करके उनको नेकियों में बदल देता है। प्यारे नाज़रीन, हम और आप क्या खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दोबारा अपनी ज़िंदगियों में माए सफ़र का महीना देखना नसीब फरमाया। और दूसरी खुशकिस्मती की बात यह है कि जो आज खूबसूरत वजीफ़ा में आप तमाम बहन भाइयों को बताने जा रहा हूँ, ये औलियाए कराम ने माए सफ़र के महीने में इसको करने का हुक्म दिया है, जो औलियाए कराम से बुज़ुर्गान दीन तक पहुँचा और बुज़ुर्गान दीन से हम तक ये वजीफ़ा पहुँचा। प्यारे नाज़रीन, जैसे आपने मुहर्रम अल हराम में बहुत सारी इबादात की, बहुत सारे आपने वज़ाइफ किए, बहुत सारे आपने अवामिल किए, और मुझे यकीन है कि उससे आपको खातर खा फ़ायदा भी हासिल हुआ होगा, क्योंकि हमने मुहर्रम अल हराम में जिन भी वज़ाइफ से आपको आगाह किया वो तमाम के तमाम वज़ाइफ या तो बुज़ुर्गान दीन, औलियाए कराम, या इसके अलावा कुरान और हदीस की रोशनी में जो वज़ाइफ थे वो हमने आप तक पहुँचाए। और इसी तरह जो माए सफ़र के हवाले से खूबसूरत वज़ाइफ हैं, इंशाअल्लाह हम माए सफ़र की तमाम तारीख़ में आपको खूबसूरत वज़ाइफ से आगाह करते रहेंगे। एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक कि जब मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा चुका हूँगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर तैनात करेंगे, जिससे तमाम मखलूक़ात की आवाज़ें सुनाई देंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फ़रिश्ता की ये ड्यूटी लगाई है कि क़यामत तक जो शख्स मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा तो ये फ़रिश्ता उस पढ़ने वाले का नाम और उसके बाप का नाम मुझ तक पहुँचाएगा। और देखा जाए, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ते हैं तो ये कितनी खुशी की बात है कि हमारा दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दिया जाता है। प्यारे नाज़रीन, आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलते हैं। आज का हमारा वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम अल्लाहुस समद पर मुश्तमिल है। अल्लाहुस समद का मतलब है ए बेनियाज़ी वाले, यानी कि सब कुछ अल्लाह ताला है, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वाबस्ता है, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि समद वो चीज़ है
جس سے دنیا کی کوئی بھی طاقت بالاتر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صمد سے مراد وہ سردار ہے جس کی سیادت کامل ہو۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے مگر سب اسی کے محتاج ہیں۔ اور اسی طرح ایک بڑے ہی پیارے صحابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ پیارے ناظرین، اب آپ نے عمل کچھ اس طریقہ کار سے کرنا ہے جیسے سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ ماہ سفر کے کوئی سے بھی 3 دن لے لیں، ان 3 دنوں میں آپ نے اس وظیفہ کو مکمل کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے نمک کی 1 چمچ لے لینی ہے۔ اب اس نمک کی 1 چمچ کو آپ پلیٹ میں ڈال لیں یا کسی کھلے برتن میں ڈال لیں۔ آپ باوضو حالت میں ہو جائیں اور جائے نماز پر آ کر بیٹھ جائیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 دن لگاتار آپ نے اس نمک پر اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے ایک دن میں 313 کی تعداد پڑھنی ہے، دوسرے دن بھی آپ نے 313 کی تعداد پڑھنی ہے، اور تیسرے دن بھی آپ نے اسی نمک پر 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لینا ہے۔ اب یہ نمک آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوگا اگر آپ کے گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ آپ کے گھر میں چھوٹی بیماری سے لے کر بڑی بیماری بھی اگر ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ اس نمک کے ذریعے حل ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کے 3 دن مکمل ہو جائیں، یعنی کہ آپ نے نمک پر اللہ الصمد 313 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھ لیا ہو، تو اب آپ نے اس نمک میں سے تھوڑی سی چٹکی اٹھا کر آپ کا نمک گھر میں کچن میں موجود ہے، جو نمک کی بھرنی ہے اس میں آپ نے اس نمک کو ڈال دینا ہے تاکہ یہ نمک گھر کے کھانے میں استعمال ہوتا رہے۔ اسی طرح آپ نے تھوڑا سا اور نمک لے کر گھر میں جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں، جو آپ کا پیسوں کا سیف ہے، اس میں آپ نے تھوڑا سا نمک رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے روزگار میں بھی برکت ہوگی۔ اگر آپ کی اولاد ہے، اس کی نوکریاں نہیں لگ پا رہی یا ان کے اچھے رشتے نہیں آ رہے، تو چند ہی دنوں میں اس کی برکت سے آپ کے گھر میں اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بچوں کے اچھے روزگار ہوں گے، اور اگر آپ کے گھر میں بڑی سے بڑی بیماری بھی ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ جو یہ وظیفہ کرے گا وہ تھوڑا سا نمک لے کر تیسرے دن یہ نمک تھوڑا سا کھا لے، اور اس کے بعد آپ کے من کی جو بھی مراد ہو وہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھیں گے اور اللہ الصمد کا واسطہ دیں گے، تو یقین جانیں کہ آپ کی وہ دعا فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ اس وظیفہ کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس بھی دعا سے پہلے یا جس بھی عمل سے پہلے درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس دعا کو، اس عمل کو پر لگ جاتے ہیں، وہ فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ یہ عمل خود بھی کریں اور اپنے پریشان حال دوستوں کو ضرور بتائیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔